बहुत पुरानी मांग थी हमारी, जो इलाका सिंगरबनी है, इसका नाम सिंगरबनी है, लेकिन गांव इसमें बहुत सारे हैं। तकरीबन 5 पंचायतों पे ये है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे महलों की बात करूं तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसमें। तो हमें यहाँ एक टेबलेट के लिए भी राजपुरा जाना पड़ता था। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा PHC सेंटर यहाँ पे बन रहा है, जो कि गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब की देन है। तो हम अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से तहदिल से गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमें यही देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर, सारे हिंदुस्तान की तरफ और खासकर और जम्मू कश्मीर की तरफ आप देखेंगे तो इस वक्त सबसे बड़ी जो ड्रग की जो लत पड़ी है नौजवानों में, जो फैला हुआ है, हद से ज़्यादा यहाँ करीबन 40% 50% जवानों में ये आदत बनी है, तो ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ड्रग से बचना है तो ये जो लोग, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको खेल कूद की तरफ ले जाना ये वक्त की इस वक्त ज़रूरत है। चाहे ये क्रिकेट ही नहीं है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, और भी कोई गेम हो, उसकी तरफ हमें जवानों को रोजान उसकी तरफ धकेल देना है, ताकि बच्चे जो आप स्कूल से जब आएंगे, कॉलेज से जब निकलेंगे, जब उनकी छुट्टी हो जाएगी 2 घंटे 3 घंटे शाम को, वो खेल के मैदान में जाए। अगर किसी बैड कंपनी में वो लग जाते हैं तो फिर उनकी आदत भी वही ड्रग इस्तेमाल करने की आदत बन जाती है। अगर हमें ड्रग से बचाना है तो हमें खेल कूद की तरफ जाना है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आपने बात की है, इसमें मैं कोशिश में लगा हूँ। अगर आप निवाग पुल से शुरू करोगे, इस नाला रोमशी जो है, अगर आप देखोगे कि चुवई खुर्द में भी एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ दूरी में भी एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है, पार अगर आप जाओगे उधर गिबूसू में भी एक प्ले ग्राउंड बना है, ऊपर रोहमुआ में भी, उसके बाद द्रबगाम पायर में भी, ऊपर इचगोजा में भी एक प्ले ग्राउंड बना हुआ है। इन प्ले ग्राउंड को डेवलप करने के लिए और उनको आपस में मिलाने के लिए सड़क की तामीर ये वक्त की अहम जरूरत है, और हम इसमें लगे हुए। एक तो इन प्ले ग्राउंड को डेवलप करेंगे, दूसरा इस सड़क को तामीर करेंगे, ताकि ये कनेक्ट ये प्ले ग्राउंड हो जाएंगे, और प्लेयर जो यहाँ खेलने आएंगे, ये जो तमाश गिराएंगे, उनको यहाँ सहूलियत होनी चाहिए। दूसरा, ये जो दूरी के प्ले ग्राउंड के मतलब मैंने यह ऐलान भी किया है, एक तो इसके इर्द गिर्द जो है वहाँ नाले की तरफ से बढ़ाएंगे उसको, और दूसरा उसको और डेवलप करने के लिए यहाँ
میں نے آج خود دیکھا ہے جو تماشا گیر آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے, ان کو بیٹھنے کے لیے یہاں جگہ نہیں تھی, ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کے لیے اور اوپر سے چھت رکھنے کے لیے یہاں ہم جو چاروں طرف اس پلے گراؤنڈ کے وہ خاص کر یُس زن سون یہ ایریا چھُ یپٲرۍ سون سنگروانی ایریا یُس زن ہمیشہ چھُ میٖر صٲبُن تہِ تہٕ تنظیٖمُک تہِ فٔسٹ پرٛیارٹی روٗدمٕژ سون یہ یپٲرۍ یہِ سنگروانی بیلٹ اتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ الیکشن ٹایم اوس مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ أسۍ یپٲرۍ آے تمہِ ساتہٕ تہِ یُس تۄہہِ سُہ محبت ہووٕ تمہِ ساتہٕ یُس تۄہہِ سُہ پنُن سُہ جذبہٕ ہووٕ جنوٗن ہووٕ لول ہووٕ تہِ تٔتھۍ مدِ نظر میٖر صٲبن تۄہہِ واقعی سۄ قدر واپس کٔر تہٕ سُہ چھُ آز اَسہِ ییٚتٮ۪ن گراوُنڈس منٛز لبنہٕ مےٚ کوٚر یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ مےٚ ڈِمانٛڈ آیہِ مےٚ کٔر ڈِمانٛڈ پرٛایمری ہیلتھ سینٹر سنگروانی فاروق صٲبن ووٚن مےٚ الطافس کیٛاہ ہٮ۪ککھا ژٕ دِتھ یہِ پرٛایمری تٔمۍ دوٚپ اہن حظ بہٕ دِمہٕ تَمے ساتہٕ گٔیہِ پرٛایمری ہیلتھ یہِ چھِ سینکشن تہِ مے کٔرمٕژ تَمہِ ساتہٕ 2002 منٛز مگر تَمہِ پتہٕ وُنیُک تام بنے نہٕ اَتھ بِلڈِنٛگ کِہیٖنۍ یِم تہِ پرٛایمری ہیلتھ سینٹر تَمہِ ساتہٕ سینکشن گٔے یا تَمہِ پتہٕ گٔے سینکشن پرٛٮ۪تھ کُنہِ بنٲوٕکھ بِلڈِنٛگ نوٚو بِلڈِنٛگ مگر سنگروانی ترٛٲوٕکھ أتی سنگروانی بنے نہٕ وُنیُک تامَتھ کُنہِ ساتہٕ بِلڈِنٛگ اَتھ پرٛایمری ہیلتھ سینٹر تۄہہِ چھُو پی ایچ سی ییٚتٮ۪تھ اگر تۄہہِ ووٚنُکھ سُہ چھُ آیوش سینٹر تَتہِ آیوش بِلڈِنٛگ چھِ 3 کمرٕ تِمن 3 کمرن منٛز چھِ آیوش وٲلۍ تہِ بِہِتھ تِمن 3 کمرن منٛز چھِ پرٛایمری ہیلتھ سینٹرٕکۍ ڈاکٹر تہِ بِہِتھ یا پیرامیڈیکل سٹاف اگر آسہِ تِم تہِ چھِ تٔتھۍ منٛز بِہِتھ بیٚیہِ ایکٕس رے وٕچھ مےٚ بہٕ گوس تتھ آیوش سینٹرس منٛز ایکٕس رے وٕچھ مےٚ سُہ پلانٹ وٕچھ مےٚ بنٛد أکِس کمرس منٛز تتہِ تِم ٹیسٹ کران یِکوٹے آیوش وٲلۍ تہِ کران پی ایچ سی وٲلۍ یِم سٲنۍ ڈاکٹر چھِ یِمن اکٲے لیبارٹری تتہِ یِم نہٕ ہٮ۪کان اورٕ یورٕ تِکیازِ کمرٕ چھِ 3 کمرن منٛز 2 ہسپتال چلٕنۍ بیک وقت چھُنہٕ سوالٕے پٲژھان تتہِ ہٮ۪کن تِم چٔلِتھ پرٛایمری ہیلتھ سینٹرس پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن کم سے کم ایکٕس رے کرنہٕ خٲطرٕ نفر ایکٕس رے پلانٹ گژھِ آسٕنۍ لیبارٹری گژھِ آسٕنۍ یِم زن فیسلٹیٖز وٕنکیٚنس پرٛایمری ہیلتھ سینٹر منٛز آسان چھِ تتھ پیوٚو تُلوٕ نہٕ تۄہہِ فٲیدٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ وُنیُک تامَتھ کِہیٖنۍ وجہ چھُ بلڈنگ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ یہ بڑا ویلکم سٹیپ ہے ہماری لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی کافی عرصے سے ہم چاہتے تھے بہت بڑا علاقہ فار فلنگ ایریا ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے نیئر اباؤٹ 25 کلومیٹر دور ہے یہاں پہ پی ایچ سی کا ہونا بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ہمیں یہاں سے یا ڈسٹرکٹ سب ہاسپٹل کیلر یا پکھر پورا جانا پڑتا تھا برف باری میں دقت ہوتی تھی یہ بڑا اچھا بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے ہمارے ٹرائبلس ایریا کے لیے اور ہماری ریکویسٹ ہے ایم ایل اے صاحب سے بھی گورنمنٹ سے بھی کہ اس میں جلد سے جلد اور زیادہ فنڈس ہو تاکہ یہ پی ایچ سی جلد سے جلد کمپلیٹ ہو کے لوگوں کو راحت جو یہ آج سنگ بنیاد رکھا ہے غلام محی الدین میر صاحب نے ایم ایل اے راجپورہ نے سنگروانی میں پی ایچ سی کے لیے یہ علاقے کی بہت ایک اہم ضرورت تھی اور بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کئی برسوں سے ڈیمانڈ کر رہے تھے حالانکہ ہمارا جو ہیلتھ سینٹر اس وقت چل رہا ہے وہاں پہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ چیئر پہ لگا کے ان کو وہ ڈروپ لگاتے ہیں تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے کہیں تو یہ آج جنہوں نے ان پہ محنت کی ہے ہم R&B ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بلاک کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بلاک جو اس گزار نمبر 1 پہ آیا 2 نمبر پہ آیا ہم پورے ملک میں تو یہاں پہ اس کو 2 کروڑ روپے دے گیا تو پھر غلام محی الدین میر صاحب نے اس میں مداخلت کر کے تو جو یہاں پہ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا یہ علاقے کی بہت ضرورت تھی اور علاقے کے لوگ اس سے بہت خوش تو قریب اسی سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی بلڈنگ اور کیونکہ مشکلات تو تھے اس ایریا میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کی ہسپتال بلڈنگ کی یہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر ہم نے 2000 میں یہاں سینکشن کیا تھا وہ تو چل رہا ہے لیکن 3 کمروں میں چل رہا تھا اب چونکہ یہ بلڈنگ نہیں یہاں تھی بلڈنگ کے بغیر چونکہ یہاں ڈاکٹر کے بیٹھنے کے لیے یا رات بھر ڈاکٹر کو رکنے کے لیے جگہ نہیں تھی اس کے لیے ہم نے یہاں چونکہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ابھی تک نہیں بنا تھا آج یہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر کی ہم نے سنگ بنیاد ڈالی اسی وجہ سے میری یہ اس سال کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سال کا ایک مجلہ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس مجلے کو ہم استعمال میں لائیں گے اور وہاں جو ہاسپٹل اس وقت 3 کمروں میں اس کو یہاں شفٹ کروائیں گے